What's up mga boss, ang lalarin pa natin for today's video guys ay ang 1573 game guys. Ang lalarin pa natin dito guys ay ang jackpot slot guys, pindot-pindot guys na laro. At kikita ka agad guys. At kung gusto nyo din pala maglaro na ito guys, nasa may comment section ng download link. Lalarin pa natin dito guys ay ang paboritong bird party guys. Napakadali dito guys, manalo. Pindot-pindot lang dito guys, panalo agad guys, paldo agad. Ang bilis ng pera dito guys. So guys, nakita nyo naman guys, ito lang yung mga pwedeng nyo itaya guys. Napakaliit lang guys, tapos yung panalo nyo guys napakalaki. So magsimula na tayo guys maglaro. First banat guys. Wala guys, wala tayong nakuha dun guys. Guys, 7 pesos agad guys, napakalupit. 1 pesos, 8 pesos na guys. Lang guys, 8 pesos agad guys. Kitang-kita nyo naman guys paano madaling manalo. Pesos, kuya ganyan kinayan natin dun guys Pinag-pinag lang kayo guys. So comment section download din guys. Huwag nyo nakakalimutan yung download guys. Subscribe na din pala guys. Okay, so pindot lang. Napaka basic. Kaya na magpapawid lang dito guys. Napakalaki. 11 pesos yun guys, napakalaki naman. 10 pesos yun guys, grabe yung kuya guys. 10 pesos lang siya guys, dapat na 2 times to guys, dapat nakakuha tayong down guys. Ayan o, ay wala. Ayan guys, maraming down. Sayang guys, di ko balik na iba mga bago. Yeah, guys, parang hindi tayo nakakalo dito guys, na nanalo palagi guys. Yan guys, napakalaki. 15 pesos agad guys, kitang-kita nyo naman, napakalaki. Pindot lang guys. Madidikot nyo agad yung swerte dyan guys. Kapag maglaro dito guys sa 1573 game guys, download nyo na guys sa comment section ng download link. Maraming yellow guys. 5 pesos agad yun Pinipindot lang guys kung maglaro na ito guys. Boy, kung manaiiwan ang ginagawa sa bahay nyo guys, sa hintay mo, download mo na to. 5 pesos agad yun guys, yung kulay red. Napakamahal ko ng kulay red dito guys. Nakakuha sa tayo itlog guys, kagaya ng nakarang video natin guys, nakakuha tayo itlog guys. Pindot lang naman to guys, napakadali manalo guys, no? Kitang-kita nyo naman.
yun guys, makita nyo guys kung paano maglaro na ito guys, no, napakadaling manalo guys. So yun lang guys, hintayin nyo lang guys na papasok na panalo natin dito guys. So yun lang guys, thank you for watching.